अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज की सुबह का आगाज़ कुछ इस तरीके से हुआ है कि आज हम लोग ने मामा लोगों को, बाबा लोगों को सुबह सुबह ही जो है ना घर से रवाना कर दिया है। और कहाँ के लिए? वो जी कराची के लिए। तो बस सारा घर जो है खाली हो गया है, बस हम लोग रह गए हैं क्योंकि हम लोग 1-2 दिन के लिए जो है ना डिले हो गए हैं। तो हम लोग अभी जो है ना इंशाल्लाह हम भी निकल जाएंगे। बस अभी जो है ना एक इशू हो गया है, वो ये है कि हमारे कुछ कराची के करीबी जो हैं फ्रेंड्स हैं, उनकी जो है ना डेथ हो गई है, उनके दामाद की। तो हमने वहाँ पे जाना है। वो रहते हैं जी इस्लामाबाद। तो बस अभी जो है ना मैं और उरहान और इसके बाबा जो है ना बस पैकिंग शैकिंग करने में मसरूफ़ है, क्योंकि जो है बहुत ज़्यादा जो है ना हम लोगों को जल्दी में ये काम करना पड़ रहा है। वैसे तो हमने यहाँ पे 1-2 दिन और रुकना था, लेकिन अभी ये इमरजेंसी बन गई है। तो अभी जो है ना हमें अभी निकलना पड़ेगा इस्लामाबाद के लिए। तो बस अभी जो है मैं पैकिंग वगैरह सारी करती हूँ। और मेरी वीडियो का टाइटल देख के आप सब लोगों को जो है, मेरी बहुत सी बहनें जो हैं उन लोगों ने मेरी वीडियो को देखना पसंद किया होगा, क्योंकि आज मैं कुछ ऐसी बातें शेयर करने लगी हूँ कि जिससे जो है ना आप लोग अपने हस्बैंड का दिल भी जी सकते हैं और हस्बैंड के दिल में अपनी जगह बना सकते हैं और दिल पे राज कर सकते हैं और उनकी टेंशन्स को दूर कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को आज का टॉपिक अच्छा लगेगा। तो आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है। साथ ही साथ जो है मैं अपनी जो है मियाँ वाली से इस्लामाबाद तक की रूटीन भी शेयर करूँगी, ट्रैवल व्लॉग भी शेयर करूँगी, और हमने इस्लामाबाद में जाकर क्या क्या किया वो सारा आप लोगों से शेयर करूँगी। तो आप लोग वीडियो में जुड़े रहिएगा। हस्बैंड से अपना रिश्ता अच्छा बनाने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि आपने जो है ना सबसे प्रायोरिटी पे जो चीज़ रखनी है वो है जी इज़्ज़त। आपने अपने हस्बैंड की इज़्ज़त करनी है, उनको आप कहकर मानना है, यानी कि आप लोगों ने तू तड़ाका करके बात नहीं करनी। हाँ, अगर आप लोगों का रिलेशन इस हद पे है कि आप लोग एक दूसरे को तुम कह के पुकारते हैं और वो माइंड नहीं करते तो फिर तो ठीक है। लेकिन मेरा मशवरा तो यही है कि आप लोग हमेशा आप कहकर ही मुखातिब करें, क्योंकि हस्बैंड का रुतबा थोड़ा बड़ा होता है, हमसे ज़्यादा होता है। तो हम लोग अगर आप कह के मुखातिब करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसके अलावा जी आप लोगों ने खुद को जो है, जो सेकंड नंबर पे चीज़ आती है ना, वो है जी आप लोगों ने खुद को बहुत अच्छे से जो है तैयार रखना है, यानी कि हर वक्त सजे सवरे रहें। और ख़ास कर तब जब कि आपके हस्बैंड के ऑफिस से आने का टाइम हो। ऐसा ना हो कि हस्बैंड आए आप लोग पसीना पसीना हो रहे हों, बाल बिखरे हुए हों और कपड़े फटे हुए हों, बिल्कुल अजीब सा आपका हाल हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं जो है आप लोगों ने करना, क्योंकि फिर हस्बैंड्स का जो माइंड है ना और उनका दिमाग जो है वो डाइवर्ट हो जाता है। अच्छा, आप लोग खुद सोचेंगे अगर आप लोग जो है पसीने में और बदबू में होंगी तो आप लोगों के शौहर क्या ही आप लोगों को देखेंगे। तो इस चीज़ का आप लोगों ने अच्छे से ध्यान रखना है कि आप लोगों ने खुद को हमेशा जो है ना, खासकर तब जब हस्बैंड ने आना हो और ख़ासकर उनकी छुट्टी वाले दिन, आपने जो है खुद को अच्छा सवर के रखना है, क्योंकि शौहर को बहुत पसंद होती हैं सवरी हुई बीवियाँ। और अगर आपके शौहर को ये चीज़ पसंद है कि आप सजी सवरी रहें, तो फिर तो आपको बिल्कुल जो है ना इस चीज़ को सबसे फर्स्ट पे रखना होता है। नंबर 3, सबसे ज़्यादा मियाँ बीवी के रिश्ते को अहमियत है, यानी कि जब आपकी शादी होती है तो बहुत से रिश्ते आपकी ज़िंदगी में आते हैं और आप पीछे भी बहुत से रिश्ते छोड़ के आते हैं जो बहुत ज़्यादा अहम होते हैं। लेकिन जब आपकी शादी हो जाती है तो फिर सबसे ज़्यादा जो आपने अहमियत देनी है ना, वो है जी अपने शौहर को, और शौहर को चाहिए कि वो बीवी को अहमियत है। तो यानी कि मियाँ बीवी को एक दूसरे को जो है अहमियत देनी चाहिए। तो इस चीज़ को जो है ना आप लोगों ने बिल्कुल जो है ना नज़रअंदाज नहीं करना। अगर आप लोगों की लड़ाई होती है तो आपने किसी तीसरे बंदे को अपने रिश्ते में किसी को इन्वॉल्व नहीं करना, क्योंकि मियाँ बीवी की चाहे जितनी भी लड़ाई हो ना, वो खुद तो भूल जाते हैं, लेकिन अगर वो किसी तीसरे बंदे को, यानी कि अगर लड़की अपने माँ बाप को या लड़का अपने माँ बाप को इन्वॉल्व करता है तो मियाँ बीवी तो कुछ दिन में भूल जाते हैं, लेकिन जिनको वो इन्वॉल्व करते हैं वो इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं भूलते। तो इसलिए आपने अपने मसले जो है अपने रूम तक, अपने घर की हद तक रखने हैं, किसी तीसरे को अपने रिश्ते के बीच में इन्वॉल्व नहीं करना। मैंने बहुत सी ऐसी बहनें देखी हैं, बहुत सी ऐसी बेटियाँ देखी हैं जो कि अपने रिश्ते के अंदर किसी चौथे बंदे को, तीसरे बंदे को इन्वॉल्व करते हैं और फिर जो है ना उनका रिश्ता ख़राब से ख़राब तर होता जाता है। और यहाँ तक बात आ जाती है कि बस उनके जो रास्ते हैं ना वो जुदा हो जाते हैं, यानी कि वो उनके रिलेशन जो है ना बिल्कुल ख़राब हो जाता है। और इससे जो है ना आपके बच्चों की लाइफ पे बहुत 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 ज़्यादा जो है ना बुरा असर पड़ता है, क्योंकि जो है बच्चों की ज़िंदगी बिल्कुल जो है ना वो ख़राब हो जाती है। और हमारे इन फैसलों की वजह से ना हमारे बच्चे बिल्कुल रुल जाते हैं। फिर जो है हम लोग बैठ के पछता रहे होते हैं और रिग्रेट हो रहा होता है हम लोगों को कि हमने ये क्या किया। तो इससे बेहतर है कि बाद में पछताने से बेहतर है कि आप लोग अपने रिश्ते को मौका दिया करें। लड़ाई
ہوتی ہے ہر میاں بیوی میں ہوتی ہے، اور یہ ہر گھر کا دستور ہے، یعنی کہ دو بندے جب آپس میں رہتے ہیں نا تو ان میں پیار بھی ہوتا ہے اور لڑائی بھی ہوتی ہے۔ اس چیز کو اگر عورتیں سمجھیں اور مرد بھی اگر سمجھنا چاہیں اس چیز کو، تو پھر جو ہے نا ہر رشتہ جو ہے نا بہت اچھا اور بخوبی نبھ جاتا ہے، بجائے اس کے کہ اپنے رستوں کو جدا کریں۔ آپ لوگ اس چیز کو ضرور جو ہے سمجھا کریں۔ اس کے بعد جو چیز آتی ہے وہ ہے جی کہ ایک دوسرے کے رشتوں کو اہمیت دیں۔ پہلے تو ہم نے بات کی ہے کہ ایک دوسرے کو اہمیت دیں، اب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے رشتوں کو اہمیت دیں، یعنی کہ شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے رشتوں کو جو ہے نا برا نہ کہے، اس کے ماں باپ کو گالیاں نہ دے، اور بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کے رشتوں کو برا نہ کہے اور جو ہے نا گالیاں وغیرہ یا ایسی کوئی بری بات نہ کہے۔ یہ چیز بھی نا ہمارے ریلیشن پہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ افیکٹ ڈالتی ہے۔ اس کے بعد جو چیز آتی ہے وہ ہے جی اپنے شوہر کی جو ہے چیزوں کو اہمیت دیں، ان کی پسند ناپسند کو اہمیت دیں، یعنی کہ انہیں کھانے میں کیا پسند ہے۔ عورتوں کو اپنی چیزوں کو بھی یعنی کہ اپنی پسند کو بھی ویلیو دینی چاہیے، لیکن شوہر کی چیزوں کو زیادہ ویلیو دینا جو ہے بہت اچھا رشتے کو، یہ چیز جو ہے نا میں نے خود آزمائی بھی ہے، یہ بہت زیادہ جو ہے ہمارے رشتے کو اچھا بنا دیتی ہے۔ اچھا میں پہلے مجھے بہت سی چیزوں کی جو ہے نا بہت کریونگز ہوتی تھی اور بہت پسند ہوتی تھی مجھے کہ میں یہ بناؤں، لیکن اب میں ان چیزوں کو زیادہ پرائیورٹی دیتی ہوں جو میرے ہسبینڈ کو پسند ہوتی ہیں، جو یا انہیں جو کھانے میں پسند ہوتا ہے میں ان چیزوں کو پہلے بناتی ہوں، اس کے بعد میں اپنی پسند کو لاتی ہوں۔ تو یہ بھی ہمارے رشتوں کو اسٹرانگ کرنے میں اور شوہر کے دل میں جگہ بنانے میں جو ہے نا بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ تو آپ لوگوں نے بھی اس چیز کو کرنا ہے، یعنی شوہر کو کیا پسند ہے، شوہر کو صرف کھانے پینے میں ہی نہیں، شوہر کو آپ کے اوپر کیا چیز پسند ہے وہ بھی آپ لوگ اس چیز کو بھی اہمیت دیں۔ اس میں صرف جو ہے نا اہمیت دینے میں صرف کھانے پینے کی چیزیں نہیں آ جاتی، اور بھی بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں۔ اگر آپ ایک ہاؤس وائف ہیں تو آپ لوگ سمجھتی ہوں گی۔ اور جی پھر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو بہت ہم لوگ غلطی کر دیتے ہیں، یعنی کہ یہ چیز میں خاص کر لیڈیز کے بارے میں ان لڑکیوں کو میں دینے جاؤں گی جو کہ نیولی میرڈ ہیں، تو یہ میں اپنے ایکسپیرینس بتا رہی ہوں کیونکہ شروع میں تو ہر بندہ سمجھنے میں تھوڑا جو ہے نا وقت لگتا ہے، تو میں اپنے ایکسپیرینس بتا رہی ہوں کہ اگر آپ لوگ لڑے ہوئے بھی ہیں، یعنی کہ آپ اگر شوہر سے لڑی ہوئی بھی ہیں، آپ لوگ بات کرنا بالکل بھی نہ چھوڑیں اور اپنے شوہر کی ضروریات کا خیال رکھیں، یعنی کہ ان کے سامنے کھانا بنا کے رکھیں، ان کو سرو کریں، ان کو کپڑے پریس کر کے دیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ لڑے ہوئے ہیں اور کچھ بھی جو ہے نا آپ نہیں کر رہی ان کا، تو یہ ایسا نہ ہو کہ شوہر سارے کام اپنے خود ہی کر رہا ہو، یہ چیز ہمارے رشتے کے لیے بہت بری ہو جاتی ہے۔ آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ بالکل جو ہے نا چاہے جتنی بھی لڑائی ہوئی بھی ہو، آپ نے اپنے شوہر کی ضرورت یعنی کہ ہر حال میں اپنے شوہر کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے۔ اچھا جب آپ ایسا کرنا شروع کریں گی نا تو یہ چیز آپ لوگ میری نوٹ کر لیں کہ جب آپ لوگ ایسا کرنا شروع کریں گے تو شوہر بھی اس چیز کو محسوس کرتا ہے کہ دیکھیے سچویشن ہماری چاہے جتنی بھی بگڑی ہوئی ہو، چاہے جو بھی ہو، لیکن دیکھیے میرا کتنا خیال رکھ رہی ہو، اور ان کے دل میں بھی جو ہے نا ہوتا ہے نا سافٹ پن، وہ آ جاتا ہے کہ دیکھیے میں نے برا بولا ہے یا کتنی ہماری لڑائی ہوئی ہے، اس کے باوجود یہ میرا خیال رکھ رہی ہے، میرا کام کرنا نہیں چھوڑ رہی، تو پھر یہ ہمارے رشتے کے لیے ایک بہت اچھی چیز بن جاتی ہے۔ تو پازیٹیو چیز ہے، اس کو آپ لوگ جو ہے نا بالکل اہمیت دیا کریں۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اپنی خوشیاں جو ہے نا سیلیبریٹ کیا کریں۔ اچھا اس میں جو ہے نا بہت سے لوگ بولیں گے کہ ہمارے تو گھر کا ماحول ایسا نہیں ہے، بھلے آپ کے گھر کا ماحول ایسا نہ ہو، بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کے لیے جو ہے نا یعنی کہ اس کی برتھ ڈے ہے تو وہ گھر پہ ہی اچھا سے تیار ہو لے، گھر پہ اچھا سے شوہر کے لیے کھانا بنا لے۔ آپ کو کچھ ایسا بڑی پارٹی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے گھر پہ الاؤ نہیں ہے تو، یا اگر آپ کا بجٹ نہیں ہے تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ چاہے آپ کیک بھی نہ خرید سکیں لیکن آپ لوگوں نے اچھا سا کھانا تو آپ بنا سکتی ہیں نا، اور اچھے سے کپڑے بھی پہن سکتی ہیں۔ تو ان چیزوں کو کرنے سے بھی جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے نا اچھا افیکٹ پڑتا ہے، اور شوہر جو ہے نا بہت زیادہ خوش رہتا ہے بیوی سے، اس کو بہت زیادہ جو ہے اس کے دل میں ایک چیز آتی ہے کہ اگلی جو ہے میرے لیے کیا کیا کرتی ہے، میری چیزوں کو بھی اہمیت دیتی ہے، مجھے بھی اہمیت دیتی ہے، میرے گھر کو بھی اہمیت دیتی ہے۔ اپنے گھر کو بھی صاف رکھا کریں اور اپنے آپ کو بھی صاف رکھا کریں، اور اپنے شوہر کا جو ہے نا بہت سارا خیال رکھا کریں۔ اسی کے اندر میں ایک اور ٹپ آپ لوگوں کو دینا چاہوں گی، وہ یہ ہے کہ بات بات پر اپنے مائکے جا کے رہنا چھوڑ دیں، یعنی کہ مائکے جا کے ناراض ہو کے بیٹھنا چھوڑ دیں۔ اس سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ شوہر کے دل سے آپ کی محبت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، آپ اپنی جگہ جو ہے شوہر کے دل میں کم کر رہی ہوتی ہے اور کسی اور کو اس کے دل میں آنے کا موقع دے رہی ہوتی ہے۔ تو یہ چیز آپ لوگوں نے جو ہے بالکل چھوڑ دینی ہے کہ دیکھیں آپ لوگ اپنے رشتے کو جتنا موقع دیں گے آپ کا رشتہ اتنا زیادہ اچھا چلے گا۔ آپ لوگوں نے بات بات پہ اپنے مائکے جانے کی جو ہے وہ وہاں جا کے بیٹھ جانے کی 15 دن 20 دن بیٹھ جانے کی ہرگز حماقت نہیں کرنی۔ دیکھیں آپ اگر عورت صرف یہ سمجھنا شروع کر دینا کہ گھر تو اس کا وہی ہے، دیکھیں نہ ماں باپ نے سدا رہنا ہے نہ ہم نے سدا رہنا ہے، لیکن ماں باپ جو ہوتے ہیں نا ماں باپ سے
पूरा जो है ना सपोर्ट सिस्टम चल रहा होता है। तो माँ बाप ने हमेशा नहीं रहना, आपका घर वही है, आपका शौहर है, आपके बच्चे हैं, यानी आपका वो घर है। अगर आप उस घर को अच्छा लेके चलने की कोशिश करेंगी तो आपकी ज़िंदगी अच्छी से अच्छी होती रहेगी, ना कि आप अपने दूसरे रिश्तों की वजह से। अब बहुत सी लेडीज़ होती हैं, वो कहती हैं कि हमारे इन लॉ सपोर्टिव नहीं है, हमारी नंदें, हमारी सास और हमारे ससुर वो सपोर्टिव नहीं है, वो हमें नहीं बसने देते। आप उन रिश्तों को जो है एक अपनी अलग उस पे रखें। आप अपनी फैमिली को देखें कि क्या आप अपनी इस हिमाकत की वजह से अपने शौहर और अपने बच्चों को तो नहीं खो रही। इस चीज़ की हिमाकत जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो नुकसान में औरत को पहुंचा देती है, क्योंकि औरत फिर हर चीज़ से हाथ धो बैठती है। बहुत सी औरतें ये बेवकूफ़ी करती हैं कि वो लड़ झगड़ के चली जाती हैं। देखिए, अगर आप अपने शौहर को एतमाद में नहीं लेंगी और उनसे अपने रिश्ता मजबूत नहीं करेंगे और लड़ झगड़ के आप वहाँ जाके अपने मायके जाके बैठ जाएंगी सिर्फ इसलिए कि हाँ मेरे बगैर घर नहीं चल सकता, मुझे आएंगे मनाएंगे लेके जाएंगे, इससे आपकी इज्जत नहीं बढ़ेगी, इससे आपकी जगह कम होती रहेगी। तो आप लोगों ने इस हिमाकत को जो है वो बिल्कुल भी नहीं करना। अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए आप लोग अपना रिकॉर्ड बना लें कि एक दफ़ा भी जो है ना आप लोगों ने अपने मायके में इस तरीके से आप लोगों ने नहीं जाना, यानी कि वैसे हमेशा जाएं, हर वक्त जाएं, लेकिन ऐसे नहीं जाना कि आप लोग जो है ना नाराज़ होके जा रहे हैं। तो इस चीज़ का आप लोग आज से ही जो है ना रिकॉर्ड बना लें कि आप लोगों ने आइंदा ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर हो चुकी है तो हो चुकी है, आइंदा आप लोगों ने ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी। बस जी यहाँ पे करते हैं अपनी वीडियो का एंड। आई होप कि आप लोगों को आज की कुछ टिप्स अच्छी लगी होंगी कि आप लोग कैसे अपने हस्बैंड के दिल में जगह बना सकते हैं। आज की वीडियो थी यही। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरीके की अमेजिंग जो है ना अपने जो लाइफ का एक्सपीरियंसेस हैं वो आप लोगों से शेयर करती रहूँ और आप लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताती रहूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाए। मिलते हैं जी अगली ब्लॉग में, अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।